good morning everybody guys. I am Violeta Falido guys. So today guys, I celebrate my success guys. Even the smallest guys nga imong na pasaksis sa imong kinabuhi guys. Kailangan tagaan na to ang atong award, ang atong sarili guys sa pagi. So imong i-treat og kuan guys ang imong sarili. Imong pagkaunon lami nga pagkaon. So muna ang ako ang prinsipyo nako ron guys, everyday success, everyday I award myself. So muna ang key guys, even sa atong panimalay guys, kung nakahugas ka man diha, you are successful. Muna ang sekreto guys, na kailangan guys everyday na atay success ka mahitabo. So diha nga imuhang sinating ang success nimo everyday guys, nga imong exercise. So reward yourself guys. Imong i-treat ang imong sarili pinaagi sa pag i-treat nimo imong sarili nga imong pakauno ang imong kaugalingon kay success siya sa iyang pagtrabaho. So mao na guys ang sekreto guys nga everyday success, everyday reward yourself. Muna atong tema guys sa to ang episode karon. Kailangan yun guys nga taga-adlaw sa atong matag routine nga ato ang daily nga ginabuhat taga-adlaw. Kailangan guys nga lagi success nga mahitabo. Isang gamay lang na guys, pero kung kana imo na human. So guys, muna nga taga-adlaw nag-success ka sa imong kinabuhi. So mao na ang pamaagi guys nga bisan sa gamay lang guys, padung sa dako, you are a successful person. So ayaw kadlok guys, bisan lang ka nang hugas og plato, nga kana imong nahuman, success na ka na guys. Bisan nga hugas na kang plato ha, patungod kay imong nahuman, so you are a successful person. Na simple lang kaayo guys, padung naman sa dako guys. Halimbawa guys, kung saan imo gusto nga buhaton, so buhatag dayon guys, kay diha magsugod ang ato ang success bisan pa sa gamay, kay ang gamay padung sa dako. So kung dako nga success guys, so mas labing maayo kay ang success magsugod na sa gamay hantod padung sa dako. Muna guys, buhaton na to ang adlaw-adlaw nga success sa atong kinabuhi. Maskin sa panglaba guys. Kung manglaba ka guys, karong adlaw kung imo ka nang nahuman, you are a successful person. So reward yourself guys. Mao to ba kag bakdo, imong i-celebrate ang imong sarili kay wala siya nagtinapulan kundi nagtrabaho siya. So i-reward ang imong kaugalingon guys. Pinagi sa pag-trip nimo. Imo pakaunon ang imong kaugalingon mismo kay wala siya nagtinapulan. So you are a successful person guys. Muna everyday success guys, everyday success, everyday reward yourself. Diba kung success ta guys, happy ta sa atong sarili, wala kabutangan sa atong kalipay kung kita mas-successful nga tao. So bisan sa gamay lang. So guys, salamat kay guys sa inyong pagpaminaw guys. Bisan gamay lang ni kaayo guys, everyday success, everyday reward yourself. Kanindot guys, nga matag adlaw sa atong ginatrabaho, mahimutang successful nga tao bisan pa sa gamay kaayo nga atong na-achieve nga nahuman sa trabaho. Bisan pa sa panghugas, paglabas sa imong panimalay niya, you are a successful person. Kaya diha mga sa panimalay magsugod guys ang success. And then, musunod na sa gawas. So salamat guys. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. I am Violeta Falido. Bye bye guys.